سمجھو تحفۃ الحافظی ہے ترمذی شریف دی شرح چوتھی جلد، اور بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کی کام کرن دا کیتا عبد الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یا شمس الحق عظیم آبادی نے اونر معبود لکھی، دو ہی کام چجدے ہوئے، باقی جھگڑے لڑائیاں مناظرہ کچھ نہیں، یہ دینی کام جڑا دنیا تسلیم ہوا کہ واقعی یار انہوں نے انہاں دونوں کتابوں کی شرح دی کمال کر اون المعبود ابو داؤد اے تحفۃ الحافظ۔ تو امام نے دے اندر بھی لکھا، میں پڑھ دیاں کیونکہ ہن خلف بڑے پیدا ہو گئے، اخواؤں دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے، یہ مذہب نہیں اہل حدیث لازم دیوبندیاں دا، سب یزید نو پرید لکھ دے سی، ملعون لکھ دے، کون انہوں سیدنا یزید آندا، ایک بھی دیوبندی نہیں سی، میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جاندا، ایک بزرگ بھی میں پڑھی اور اہل حدیثاں نو بھی جاننا، ایک پٹھا کام صرف ضد نہ کہ شیعہ نو چڑھاؤنا جے تسی اسی یزید نو سیدنا ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی، یزید حسین جڑا شیعہ دا وہ اہل سنت دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، دیوبندیاں دا ہے، وہ سردار ہے جنت دے جواناں دا۔ تو یہ سمجھو 361 صفحہ چوتھی جلد، اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہدے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یو دینی مادا، جس شے نے انہوں دکھ دتا انہیں مینوں دکھ دتا، ینصبنی ما نصبا، جہی شے انہوں تکلیف دے گی مینوں دے، وہ دے تحت امام لکھ دے فیہ تحریم وذا من یتعدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعدی، یہ چو کلیہ کی نکلیا کہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے۔ حضور نو ڈائریکٹر جڑی نا تکلیف دینی ہے کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جہاں گاہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچی، یہ بھی حرام ہے۔ لأن آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاق قلیل ہو و کثیر ہو، پاویں ہوئے تھوڑی یا پاویں ہوئے بہتی، ساری امت جان دی بھی رسول اللہ نو تکلیف پہنچانا نہ آدمی کافر ہی ہو جاتا، خدا اسلام کی رہ گیا۔ وقد جازما بأنه یوزی ما یوزی فاطمہ، تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا کہ بالکل پکا دلاں تے لکھ لو کہ جڑی شاید فاطمہ نو دکھ دے گی مینوں دے گی، مکدی گل میں مکا گیا۔ فکل ما واقع مینوں فی حق فاطمہ شاہ فتعذر دے، امام مبارک پوری فرماؤں دے ہر وہ بندہ جہدے کولوں کوئی ایسا کام بھی ہوا جہدے حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا فہو یوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر صحیح، وہ صحیح حدیث کے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ نو دکھ حضور نو تکلیف پہنچی ہے۔ ولا شیاد فی ادخال العزاء علیہ من قتل ولدہ، مسلمان بھائی فرمایا یار فاطمہ نو اس تو زیادہ تسی ہور دکھ کی دینا تھی کہ وہ ایسے جلیل قدر بچے نو چھری نہ تسی تباہ کیتا، حسین نو شہید کیتا، اور انہیں تے بس نہ کیتی۔ ابن زیاد نے آکھا مینوں یہ فائدہ تو کوئی نہیں ہونا، مگر ابن زیاد مینوں ٹھنڈ تد پینی میں 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپاہی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اینوں لے جان، اور گھوڑے دوڑا دا کے ماں سر مینوں کر دے، یہ پنجر جڑا دی ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دیں۔ اور یہ سارا جی میں اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن السیر نے لکھا کہ انہاں ظالماں نے بالکل اسی طرح ہی کیتا، امام حسین علیہ السلام دے بدن پاک تے ہر وہ کم کر دیتا۔ ولما قتل الحسین اے سمجھ 21 سوال امر عمر مساد نفر، ایک کلمہ پڑھنے دا حال دیکھ صدی نہیں ہوئی، صرف 50 سال ہوئے حضور نو قبر دیاں تے جان دے بھی کون ہے، نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار ہوندا، حضور دے ہونٹ چمدے سی۔ تو عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے گروہ نو فرق بخیولا، حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور چ حکومت کی کر رہی ہے، تو اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے، واؤ حسین اور امام حسین دے بدن پاک نو رون دے، بوٹیاں میدان پھیل گئیاں۔ اور اسے تو تاریخ چاہتا بھائی جدوں پھر بیچاریاں نو قید کر کے عورتاں بچیاں نو اتھوں دی گزاریا، ہور پاسے دی بھی نہیں لگایا، وچوں دی میتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پئیاں، دفن نہیں کیتا۔ اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے، انہاں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی، انہوں دے ساتھیاں دی نہیں پڑھی، انہوں دے سر کٹ لے، لاشاں بکھڑیاں رہیاں۔ اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملعوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی سی، انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی، وہ فرشتے بھیج رہے، انہاں اگر نہیں پڑھی تو لئی پھرنے نماز انہاں دی نماز دا امام حسین نو کی سی، اللہ اور دے فرشتے انہاں دے سرات بھیج دے۔ اس وے حضرت زینب نے کدی موقع ملیا پڑھوں گا، مدینہ شریف نو روکی پیا اور آکھیا رسول اللہ ویکھ کس طرح تتی ریت تے بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا، اور وہ ساتھی جڑے پیا سر انہوں دے نال نہیں، اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہاں تے اپنی مٹی پاؤندی تو ہوئے انہاں دا کفن بڑھ رہا، کسے غسل نہیں دیتا، اُداں ہی وہ خون آلودہ پے۔ اس راوی بیان کر رہا بھی ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا، زینب دے دل حالات تے آ کر کے چلے، اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے، ماں کولوں دی جا رہی ہے،
ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਆਵਾਰਾ ਬਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਮਲ ਲੰਘਿਆ। ਊਂਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੈਦ ਮਾਂ ਜਾਣ ਡਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ, ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਣਦੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੈਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਰੋਤ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ तो ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਿਸ ਨੇ ਬੇਫੌਜ ਕਈ ਬੋਲੇ, पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नाम बरी है सवाब। विचों ही बोले भी इन्हों यार पानी दे दो, कोई क्यामत तक गल तो रह जाए। बच्चे ने दिता, उस ही फिर उमर बिन साद ने आखा क्यों लम्मा कर दे जे कम। जालम ने तीर मारा, इमाम अलैहिस्सलाम दा बाजू चीरिया, बच्चे के गले चों ही लंघ गया। आपने आसमान में उठा के आख्या कि अल्लाह अगर तू अपने रसूल की आल ना इस चीज़ से राजी है तो असीं तेरे फैसले से खुश, सानू कोई गिला नहीं, असीं तेरी कदा ते राजी हैं, जो तू चाहना असीं वही चाहने, असीं क्यों नाराज होना। मगर वेख ला कि तेरे पैगंबर की औलाद ना लोग कर की ला, बच्चों तक नहीं रहम किया। तो उस इमाम लिखता है मुबारकपुरी वला शायद फीद खल्ला मन मिन कतले वरा था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होर दुख देना तो वड्डा की हो सकता कि लोगों ने उहदे प्यारे बेटे नूं जुल्म ना कतल कर दिता हैं। वले हाद और फबल सिकराए माजरत मन तादालिक बिलकुबत फिर दुनिया वला अज़ाब आखिरत शत। ए दे दो इन्होंने लिख लिख कले नूं। फरमाया फिर किताबां फोड़ के वेख के उन्होंने की हशर होया, जिन्होंने काम किया सी, घोड़े दौड़ाए, सिर कट्टे, पानी बन, वो दुनिया तो आराम ना लंघे। आंदा नहीं, इस्तिकरा जदों होया एक एक दे हालात मालूम किए गए, पढ़े गए तो साफ पता चल गया माजला तुम मनता तदालिक बिलकुबत फिर दुनिया। इससे दुनिया की अल्लाह ताला ने बहुत जल्द उन्होंने सजा दी, बहुत बुरे हाल ना मरे। कोई अपनी मौत नहीं मरे, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरे, किसी के हथ पैर वड्डे गया, किसी को अग जलाया गया, किसी की लाश साड़ती, तो जेड़े नहीं काबू आए उन्होंने घर टह गए। इमाम इब्न कसीर और खुद इब्न तैमिया आंदा कि ये कोई शक नहीं, चूँकि उन्होंने जुल्म अजीम किया सी। इस तो कोई मजनून और पागल होकर मरिया, किसी को कोई बीमारी लगी, दुनिया कोई अमन नहीं है। इमाम मुबारक फरमाए किताबां फोड़ लो, उन्होंने एक एक बंदा जरा से उन्होंने दुनिया सजा मिली वला अज़ाब और आखिरत शत। तो जो क़यामत का अज़ाब आने वाला वो इस तो भी ज़्यादा सख्त है, वो अगे जो उन्होंने इंतजार कर रहे हो ना इस तो बड़ा है। मगर इस दुनिया जो उन्होंने किया बदला वह भी मिले। हुण फातिमा कौन है? पूरे बतूल इकबाल ना फातिमा का बेटा, फातिमा बजाते खुद की है। यह हदीस से दफर कंगाल और रसूला की होर भी बच्चियां सी, मगर अपने अपने घर हजूर नूं जदों कोई औखा वक्त आया की दसदी बुखारी सी कौन आती रही उसे। सही बुखारी के अंदर तुसीं पहली जल्द पढ़ो, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों खाने काबे दे कोल नमाज पढ़ रहे थे, जालम बैठे थे कुरैश के सरदार हैं। उन्होंने जालमा ने उसे अबू जहल ने आख्या यार अज तमाशा वेखना, कोई बंदा जाए। यह 240 नंबर हदीस है, किताबुल वुज़ू पहली जल्द है फतुल बारी। रावी बयान करदा हदसनी अमर बिन मैमून अन्ना अब्दुल्लाह बिन मसूद हदस। ये वाक़या मैनू हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ने सुनाया। और अब्दुल्ला बेचारे आप माड़े सी, जान लुका के बैठे हजूर का दिफा करना। आंदे मैं उस वे कुरदा सी, हुण मैं की करा हजूर दी, मगर बेबसी। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली इंदल बैत, रसूल करीम अलैहिस्सलाम काबे दे कोल नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल असाबुल जुलूस, अबू जहल बैठा सी, नाल ही बहुत सारे साथी बैठे। इस काल बाज़ुम लिबाज़ अय्युकुम यज़ीउ बिसला जज़ूर बनी फलान फज़ा वाला ज़हर मोहम्मद ने साजा। इत्थों तक कमीनगी कहने लगे एक दूसरे को भी कौन है जो जावे तो फलाने कबीले तक अज एक ऊँट ज़बा होया, वो ओजड़ी पई उत्थे गंदी भरी, ओजड़ी चुक के लियावे तो जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ा बी वमी वरूही सजदे जाए तो उत्ते रख दे। फम बास आशकल कौम, सारियां चो हरामज़ादा जिहड़ा सी बदबख्त वो उठ्या, फजा भी ओजड़ी लै किड्डे सरदार हुंदिया किड्डी कमीनगी कर रहे ओजड़ी चुक के लिया रसूला दे वैरी। फना ज़रा हत्ता साजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़हर ही बैना कतिफ़ है वना अनज़र ला निशा। हज़रत इब्न मसूद फरमाउंदे आ वेखदे रहे जदों हजूर सजदे गया आपकी पुश्त ते रख दिता कंधियां दे दरम्यान, ते मैं वेखदा सी ला निशा, मगर मैं कर कुछ नहीं सकता। मैं तो आप जान लुका के उन्होंने काफरां दा बैठा, मैं हजूर की मदद की करदा। हत्ता जात फातिमा, ये किसी ने जाके कर हज़रत फातिमा ने दस्या हैं
دوسرے پاسے امام نے دی شرح پھر لکھا ہوا ہے اجویڑیا دوسری روایت آتا کہ ہے اس سے چھوٹیاں بچیاں اکبر تسا وہ پھر ابے دی گھر سن کے دوڑیاں آئیاں گھروں دوڑیاں آئیاں بس صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن تے اللہ دا رسول سجدوں سر نہیں چک سکیا ایڈا وزنی بوجھ ہے حضور اسی طرح سجدے پیر پتہ رہتا نہ رہی حضرت فاطمہ نے آ کے پھر ابے دی پشتوں اس اوجڑی ہوں لایا رفع راسہ پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا ثم کالا بعد آپ نے پھر دعا منگی اللہ ملیکہ بقرہ ثلاث مرات کئی جاہلن پڑھ نہ دین دی کو حضور نے بد دعا نہیں کی کتنی رحمت کی پنے دیاں گلاں اینیاں بد دعاواں حضور نے کیتیاں کدی انہاں تے لعنت دی کدی انہاں دی قبراں جڑی اگ نہ بھر لی جدا اندازہ کوئی سوچنا یہ چاہیے بھی رسول دی ناراضگی ہے رسول دا پیار اللہ دے تابع ہے جدوں اللہ ناراض ہوندا نبی نو کہہ دیندا جویں نوح علیہ السلام کہہ دے زمین تے کوئی نہ رہے وہ اللہ دے اشارے نہ کہندا وہ بد دعا نہیں انہوں کہنا چاہیے سمجھاؤن لئی کہنی نا ورنہ این ٹھیک دعا ہوندی وہ ظالم اسے لائق ہوندے ختم کرتے جان اور جنہاں نے رحمت دی دعا کردا وہ بھی لائق ہوندے تو رسول اللہ نے 3 باری فرمایا اے اللہ انہاں قریش نہ نبٹ ایسا انہاں تے عذاب نازل کرو انہاں پھڑ 3 باری فشک علیہم از دالم تے جدوں حضور نے دعا کی پھر پیراں تھلوں مٹی نکل گئی جان دے سی سچا کمب گئے کالا وکانو ایران دعوت فی ذالک البلد مستجابہ اے ایمان انہاں دا بھی سی مکے کی دعا جڑی وہ تو رد نہیں ہوندی یہ تو ہن بیڑا ساڈا ہو جانا غرق سما پھر آپ نے نام لے کے آکھیا اللہ ملیکہ بابی جہل وعلیکہ بعتبۃ ابن ربیہ وشیبۃ ابن ربیہ والولید ابن عتبہ ومیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعدد صحابہ فلم نحفظ 7واں میں دے نام لیا سی وہ میرے یاد نہیں رہا وہ دوجے طرح لکھا علماء نے کمارا سی 6 نام لے کے آکھیا اینوں اللہ پکڑی اینوں پکڑی اور انہاں چوں زیادہ جڑے قال والذی نفسی بیدی لقد رأیت الذین ادبر رسول اللہ سرا فی القریب بدر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس خدا دی قسم ہے جڑے اچ میدان کہ جڑے رسول اللہ نے گنے سی میں سارے کتے جڑے نہ مرے ہوئے تے برے حال نہ پھر بدر دے کنویں چوں سٹے کے ویکھیا لاشاں انہاں گھسیٹ کے اتنے کر پھر سچیاں گئیاں تے حضور نے سرانے کھڑے ہو کے آکھیا او فلانیاں نہ لے رکھے کہ جڑے وعدے میں کیتے سی تہاڈے کہ نہیں منو گے تو حشرا ہوگا انہوں سچا پایا حضرت عمر رضی اللہ نے آکھیا یا رسول اللہ تسی انہاں لاشاں نہ گلاں کردے جنہاں جان ہی نہیں فرمایا خدا دی قسم ہے تہاڈے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہن بول نہیں سکے اللہ سنوا رہا ہے انہاں دے دل تے نیزے وانگوں لگ رہا ہے کہ نبی دی مخالفت کرنا کھٹیا کی پھر تو جس دن آپ تے وہ جڑی پئی ادوں بھی فاطمہ آئی انہیں لایا تاد حضور نے آکھیا فاطمہ نو دکھ نہ دیو اینوں دکھ دینا مینوں دکھ